continuer de méditer ensemble le livre des Actes des Apôtres. 계속해서 사도들의 행전을 함께 공부하겠습니다. Nous allons lire dans le chapitre 3 à partir du verset 12. 오늘 사도행전 3장 12절부터 읽겠습니다. Nous avons vu qu'il y avait un boiteux qui était placé à la porte du temple et qui avait été guéri par Dieu. 저희는 최근에 그 성전 미문 앞에 앉았던 그 안진뱅이가 주님의 역사로 그 제자들의 역사로 일어나는 것을 함께 보았고요. Quand ils ont vu ce miracle, toute la foule s'est approchée pour voir ce qui se passait. 곧 이 기적이 일어났을 때 그 무리가 다가와서 도대체 무슨 일인지를 궁금했습니다. Ils regardaient à Pierre et à Jean parce qu'ils croyaient que c'était eux qui avaient fait ce miracle. 이 무리가 베드로와 요한을 보면서 이 두 사람이 기적을 행한 줄 알고 이들을 쳐다봤습니다. Et Pierre va leur expliquer que ce n'est pas eux qui ont fait ce miracle, mais c'est Jésus qui est ressuscité qui a fait ce miracle. 그리고 베드로는 설명합니다. 본인이 아니라 부활하신 주님께서 기적을 행하셨다고 설명합니다. Alors nous allons lire à partir du verset 12. 이제 12절 읽겠습니다. Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé, comme une faveur, qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, comme nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà, ce n'est pas vraiment un texte de Noël. 이 본문은 성탄절과 조금 상관이 없는데요. Mais je trouve que le message, il est vraiment un message de Noël, malgré tout. 근데 그럼에도 불구하고 이 본문은 성탄절 메시지라고 생각이 듭니다. Parce que Pierre, il tourne les regards vers Jésus. 왜냐하면 베드로 설교하면서 사람들의 시선을 주님께로 향하게 합니다. Et il ne veut pas qu'on pense que c'est lui qui a fait le miracle. 그리고 이 기적을 행한 사람이 본인이 아님을 분명하게 얘기합니다. Il veut que les gens regardent à Jésus parce qu'il dit c'est Jésus qui est ressuscité, c'est lui qui a fait ce miracle. 그리고 오히려 부활하신 주님 그분께서 이 기적을 행하셨다고 설명합니다. Et il va dire mais Jésus c'est le saint et le juste. 그리고 주님은 거룩하시고 의로우신 분이시라고. Il est le prince de la vie. 생명의 근원이시라고. Et ça c'est le message de Noël.
이것이 바로 성탄절 메시지 아닙니까? Jésus est venu dans ce monde pour apporter la justice, 주님께서 이 땅에 오신 이유는 정의를 베푸시기 위해서, la seule vraie justice. 유일한 정의를 베푸시기 위해서. Et celui qui reçoit la justice de Jésus, il reçoit la vie aussi. 이 주님의 정의를 받는 사람은 주님의 생명을 또한 받습니다. C'est pour ça que Jésus est appelé le prince de la vie. 그래서 주님을 생명의 셈이라고 설명합니다. Et donc ça, c'est le message de Noël. 이것이 바로 성탄절의 메시지입니다. Nous avons besoin de la justice, nous avons besoin de la vie. 우리는 정의도 생명도 다 필요합니다. Il ne faut pas chercher cela en nous-mêmes ni chez les autres. 그래서 이것을 우리 스스로 아니면 타인에게서 찾을 필요가 없습니다. Il faut recevoir cela de Dieu. 이것을 하나님께로부터만 받을 수 있는 겁니다. Et Dieu nous donne cela en Jésus. 그렇지, 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 이것을 주십니다. Donc ça, c'est le message de Noël. 그래서 이것이 성탄절 메시지입니다. C'est la bonne nouvelle. 그것이 좋은 소식이죠. Dieu apporte la justice, il apporte la vie dans ce monde à travers de Jésus. 하나님께서는 이 아들을 통해서 이 땅에 생명과 정의를 베푸십니다. Mais ce qui est important, c'est la manière dont on reçoit Jésus. 하지만 중요한 것은 우리가 예수님을 대하는 방법입니다. Et c'est pour ça ce que Pierre dit ici à tous ces gens, il nous le dit aussi, de quelle manière nous devons recevoir le Seigneur Jésus. 그래서 지금 베드로는 이 무리에게 설교를 하는데 사실 우리에게 하는 것이라고 생각할 수도 있는 것이 우리가 예수님을 어떻게 받아들여야 되는가 하는 것에 대해서 고민할 필요가 있습니다. Ce qui est touchant dans cette prédication de Pierre, c'est que Pierre considère toute cette foule au même niveau que lui. 그 설교의 가장 감동적인 부분은 베드로가 모든 사람들을 자기와 그 동일한 선상에 놓고 설교한다는 겁니다. Au verset 17, il les appelle frères. 17절에 보면 형제들아라고 써 있습니다. C'est-à-dire que il est comme eux, il est comme ces gens-là. Il se met pas au-dessus d'eux. 베드로는 이 사람보다 더 우월하다고 생각하지 않았습니다. Il en parle avec amour. 그리고 사랑으로 설교합니다. Et il va leur demander de se repentir et de se convertir. 베드로는 이 사람들에게 회개하고 돌아오라고 얘기합니다. Il va leur dire donc au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous. 19절에 보면은 회개하고 돌이켜라고 써 있습니다. Et je pense que ça c'est vraiment très important de comprendre la signification de ces mots. 이 두 단어의 의미를 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. Je pense que tout le monde a déjà entendu ces mots, se convertir, se repentir. 회개하고 돌아오라는 이 두 단어는 교회 다니는 모든 사람들은 아마 여러 번 들었을 텐데요. Et en général, ce sont des mots qu'on n'aime pas trop entendre. 특히 별로 우리가 이렇게 좋아하지 않는 단어들입니다. Mais je pense que si on n'aime pas trop les entendre, c'est peut-être parce qu'on n'a pas vraiment compris le sens. 어쩌면 우리가 이 두 단어를 싫어하는 이유가 이 두 단어의 진정한 의미를 모르기 때문에 그런 것 같습니다. Parce que ce sont des mots qui sont là pour nous délivrer. 왜냐하면 이 두 단어는 우리에게 자유를 주기 위한 단어들이기 때문입니다. Ce sont des mots d'amour. 사랑의 단어이고, Ce sont des mots d'espérance. 소망의 단어입니다. Autrement, Dieu ne nous dirait pas de nous repentir et de nous convertir. 그렇지 않다면 하나님께서 이 두 단어를 사용하지 않으셨을 겁니다. C'est parce qu'il nous aime. 주님은 우리를 사랑하시기 때문에. C'est pour ça qu'il nous dit ces paroles. 그래서 회개하고 돌이키라고 말씀하시는 겁니다. Se repentir, c'est déjà accepter l'idée que j'ai pu me tromper. 회개라는 그 단어의 뜻은 내가 틀릴 수 있다는 것을 전제하에 그런 전제가 있습니다. Et ça, c'est important. 이것은 굉장히 중요합니다. Avoir un cœur qui est prêt à reconnaître, je me suis trompé. 본인의 실수를 인정하는 그 마음 자세가 우선돼야 됩니다. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais prêtes à reconnaître qu'elles ont fait une erreur. 굉장히 많은 사람들은 본인의 실수를 인정하지 않으려고 그러죠. Et personnellement, j'ai vu que souvent, quand j'étais sûr de moi, quand j'étais sûr d'avoir raison, c'est souvent là que je m'étais trompé. 특히 저 같은 경우는 제가 옳았다고 생각하고 확신을 가질 그럴 때 실수할 때가 참 많았습니다. Quand je suis certain d'avoir raison, je n'écoute plus personne. 또한 제가 확신을 갖고 옳다고 생각할 때 다른 사람의 말이 들리지 않습니다. Je me dis, j'ai raison. 내가 옳았다. Et alors je ferme mon cœur. 그래서 나의 마음을 닫았다.
Et c'est souvent là que je me trompe. 그때 제가 실수를 많이 합니다. C'est tellement beau d'avoir un cœur qui est ouvert. 열린 마음이 얼마나 아름다운지 아십니까? Un cœur qui est prêt à reconnaître je me suis trompé. 본인의 실수를 인정하는 그런 마음. J'ai fait une erreur. 내가 잘못했구나. Ici, l'apôtre Pierre dit qu'ils ont été dans l'ignorance. Au verset 17. 17절을 보면 사도 베드로가 사람들이 무지했다라고 얘기합니다. Je sais que vous avez agi par ignorance. 너희들이 알지 못하여 그렇게 행동했다라고 얘기합니다. Ça, c'est une marque d'humilité. 이거는 겸손한 자세를 뜻합니다. De reconnaître je ne sais pas tout. 내가 모든 것을 다 알지 못하는구나. Il y a certaines choses que je sais, 물론 우리가 아는 것도 있지만 mais il y a des choses que je ne sais pas. 또한 우리가 알지 못하는 것도 있습니다. Et ne connaissant pas tout, il est possible que je me trompe. 모든 것을 알지 못하기 때문에 틀릴 수가 있는 거죠. Mais Dieu, il connaît tout. 하지만 하나님은 모든 것을 알고 계십니다. Et puisque Dieu connaît tout, il est capable de m'éclairer. 또한 하나님께서 모든 것을 아시기 때문에 우리에게 밝혀주실 수 있으십니다. Et ça, c'est déjà l'attitude d'un cœur qui se repent. 이것이 바로 회개하는 자의 마음 자세가 아닐까 생각합니다. De dire au Seigneur, Seigneur, toi tu sais beaucoup plus que moi les choses. 하나님, 당신은 나보다 더 많은 것을 아시지 않습니까? Si je me trompe, 내가 만약에 éclaire-moi. 틀렸다면 나에게 밝혀주옵소서. Je suis prêt à me laisser enseigner par toi. 나에게 가르쳐 주옵소서. L'apôtre Pierre, c'était la prédication de Pierre ici. L'apôtre Pierre, c'était le prédicateur. 지금 이 설교 본문은 베드로의 설교고 베드로가 지금 설교를 하고 있습니다. Pierre, quelquefois, était sûr de lui. C'est un homme qui avait un tempérament très fort. Il était sûr d'avoir raison. 그 전에 베드로의 모습 보면 굉장히 성격이 불같아서 본인의 주장을 강하게 밀어붙일 때가 있습니다. Et presque toujours, quand il était certain d'avoir raison, c'est là qu'il s'était trompé. 그리고 거의 대부분의 경우 베드로 확신을 가질 때 실수가 있었습니다. Quand il était certain d'avoir raison, il n'écoutait plus personne. 그리고 확신을 가질 때 다른 사람의 말도 듣지 않았습니다. Il n'écoutait même plus le Seigneur Jésus. 오죽했으면 주님의 목소리도 들리지 않았겠습니다. Parce qu'il était tellement sûr de lui. 너무 확신을 찾기 때문에. Et il a fallu que Pierre, il reconnaisse qu'il ne savait pas tout et qu'il s'était trompé. 그리고 베드로도 본인이 틀렸다는 것을 인정해야만 했습니다. Et quand il s'était trompé, ça avait été grave. 그리고 본인이 실수를 알았을 때 굉장히 심각한 상황이 있었습니다. Parce que il avait rejeté le Seigneur Jésus. Il avait renié le Seigneur Jésus. 왜냐면 베드로는 주님을 부인한 적이 있었기 때문에. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous laisser éclairer par le Seigneur. 그래서 하나님께서 우리에게 빛을 비춰주실 필요가 있습니다. Parce que si on ne se laisse pas éclairer par le Seigneur, on va rejeter le Seigneur Jésus. 왜냐면 하나님께서 비춰주지 않으시면 우리도 모르게 하나님을 거절합니다. Alors on peut peut-être se réjouir de ce que Jésus est venu dans le monde, que c'est Noël. 지금 성탄절이고 주님께서 우리를 위해서 이 땅에 오시는 게 굉장히 기쁜데, Mais il faut se laisser éclairer par le Seigneur pour vraiment recevoir le Seigneur Jésus comme Dieu le veut. 하지만 그 하나님께서 원하시는 그 빛이 우리에게 임하셔야 됩니다. Si on n'est pas prêt à se laisser éclairer par le Seigneur Jésus, on va rejeter Jésus. 만약에 우리가 하나님 받아들이지 않으면은 우리가 예수님을 거절하게 됩니다. Et donc ça c'est quelque chose qui peut être grave. 이것은 굉장히 심각한 상황인 거죠. David, il a dit mais j'ai péché contre toi seul. 다윗은 얘기했습니다. 하나님 내가 범죄하였습니다. Il a réalisé que ce qu'il avait fait de mal, c'était d'abord contre Dieu que ça avait été fait. 다윗은 깨달았습니다. 본인의 죄가 먼저 하나님에 대해서 지었다는 것을. Pourtant, il avait fait du mal à des personnes. 하지만 다윗은 사실 하나님이 아니라 먼저 사람에게 잘못을 했죠. Il avait fait des choses graves, même contre des personnes. 특히 굉장히 심각한 일도 저질렀죠. Mais c'est surtout contre Dieu qu'il avait fait du mal. 근데 특히 하나님 앞에서 죄를 지었습니다. Et de dire, Seigneur, si tu m'éclaires pas, je peux faire des choses contre toi qui sont graves. 그래서 하나님께서 밝혀주지 않으시면 제가 죄를 더 범할 수 있다고
고백합니다. Je suis capable de faire des choses contre toi en étant dans l'ignorance, sans même réaliser ce que je fais. 내가 무지하기 때문에 내가 무슨 짓을 하는지도 모를 때가 있습니다. C'est pour ça, éclaire-moi, Seigneur. 그래서 밝혀주옵소서. Ne me laisse pas dans l'ignorance. 나를 무지 가운데 두지 마소서라고 얘기했습니다. Fais pénétrer ta lumière dans mon cœur pour que je puisse connaître la vérité. 하나님 빛이 내 마음 가운데 임하셔서 내가 진리를 알게 해달라고 기도합니다. Ça, c'est un cœur qui est beau. 이것은 이제 아름다운 자세입니다. Un cœur qui dit à Dieu, éclaire-moi, Seigneur. 하나님 밝혀주옵소서. J'ai besoin que tu mettes ta lumière, ta vérité dans mon cœur. 하나님 빛과 진리가 내 마음 가운데 임하기를 원합니다. Parce que je peux me tromper. 내가 틀릴 수 있기 때문에. Et si je me trompe, je vais faire des choses contre toi. 내가 틀린다면 하나님께 범죄를 지을 수 있기 때문에. Et parce que je ne veux pas faire des choses contre toi, je te demande vraiment de m'éclairer. 그 내가 그러길 원치 않기 때문에 하나님 나를 도와달라고 기도한 겁니다. Alors ça, c'est magnifique. 굉장히 아름답지 않습니까? Ça, c'est un cœur qui est beau. 굉장히 아름다운 자세입니다. C'est un cœur qui a de la valeur. 굉장히 가치 있는 그런 사람입니다. Là, c'est déjà l'œuvre de Dieu. 이것은 바로 하나님의 역사입니다. Et quand on réalise ça, alors on va maintenant compter sur le Seigneur. 그 이런 자세를 가진 우리 하나님을 의지할 수밖에 없습니다. Au lieu de mettre notre confiance en nous-mêmes pour essayer de faire ce qui est bien, juste, 우리가 우리 스스로 우리의 옳음을 인정하는 것이 아니라 on va mettre notre confiance uniquement en Dieu. 오로지 하나님만 신뢰합니다. Et on va dire à Dieu, il n'y a que toi qui peux m'éclairer. 하나님 당신만이 내게 나를 비춰줄 수 있으십니다. Il n'y a que toi qui peux me détacher de ce qui n'est pas bon. 그리고 옳지 못하는 것에서부터 나를 그 제대로 인도해 주실 수 있는 분이시고 Il n'y a que toi qui peux me montrer ce qui est beau, ce qui est bon. 그 무엇이 선한지 보여주실 수 있는 유일한 분이심을 인정합니다. Et il n'y a que toi qui peux me faire aimer la vérité qui est juste devant toi. 그 하나님 앞에서 옳고 진리를 사랑할 수 있도록 마음을 바꾸실 수 있는 분 하나님뿐이십니다. Tu es mon seul secours. 주님만이 난 유일한 구원이십니다. Et je te demande vraiment de m'éclairer et de me diriger, de me garder, de me conduire dans ce qui est bien à tes yeux. 내게 빛을 밝혀주시고 옳은 길로 인도해 주시고 하나님 눈에 선한 일을 할 수 있도록 도와주옵소서. Celui qui prie comme ça, il sera toujours exaucé par Dieu. 이렇게 기도하는 사람은 하나님의 놀라움을 살 겁니다. Et dans son cœur, Dieu va agir pour lui faire aimer ce qui est juste devant Dieu. 그리고 그 사람 마음 안에 하나님 앞에 무엇이 옳은지를 알게 됩니다. Et c'est là que toutes les merveilles qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ, il va vraiment savoir les apprécier. 바로 그때 이것을 깨달은 사람만이 하나님께서 주시는 그 밝은 빛에 대해서 그 진가를 감상할 수 있습니다. C'est là qu'il va pouvoir se réjouir du don de Dieu. 그 하나님의 주신 달란트도 기뻐할 수, 받아들일 수 있습니다. C'est là que l'amour de Dieu va devenir une réalité dans sa vie. 그리고 하나님의 그 사랑이 그 우리 삶 가운데 임하게 됩니다. Parce qu'il va découvrir tout ce qui est de merveilleux, de magnifique dans le Seigneur Jésus. 하나님 안에서 무엇이 아름다운지를 보았기 때문에 Et il va découvrir que tout ça, c'est le cadeau de Dieu pour lui. 이 모든 것이 하나님의 선물임을 알게 됩니다. Et c'est pour ça que cette œuvre est importante. 그래서 이 마음 자세가 중요합니다. Se repentir et se convertir. 회개하고 돌아오는 이 마음. C'est-à-dire de ne plus mettre notre confiance en nous-mêmes, mais de mettre notre confiance maintenant en Dieu. 더 이상 우리 스스로 의지하는 것이 아니라 하나님을 바라보는 자세. De croire que nous, on peut se tromper, mais Dieu, il est capable de nous arracher de l'erreur et de nous conduire dans ce qui est juste. 우리가 틀릴 수 있음을 인정하고 하나님께서 우리를 그 잘못으로부터 건져 주셔서 빛 가운데 인도하실 수 있는 분이라는 것을 인정하는 마음. C'est là que notre vie a vraiment une valeur devant Dieu. 그리고 이럴 때 우리의 삶이 하나님 앞에 진정한 가치가 있습니다. L'apôtre Pierre avait vécu ces choses. 베드로는 이런 경험을 했습니다. Il s'était repenti, 회개도 했고 il s'était converti. 그리고 변화됐습니다. Et il a vu ce que ça avait changé dans sa vie. 그 자기의 인생이 바뀌는 것도 봤습니다. Avant, il avait marché auprès de Jésus, il avait vu Jésus faire des miracles, il avait entendu les prédications de Jésus. Ça n'avait pas bouleversé sa vie. 그 전에 베드로는 예수님 옆에서 살면서 설교도 들었고 예수님 기적도 보았지만
정작 본인의 삶은 바뀌지 않았습니다. parce qu'il mettait sa confiance en lui-même, Oui, et c'est pas ça. dans le Seigneur. 왜냐하면 주님이 아니라 스스로 믿었기 때문에. Et là maintenant, il s'est repenti, il s'est converti, il a mis sa confiance dans le Seigneur. Et alors là, il a découvert Jésus-Christ comme il ne l'avait jamais connu auparavant. 이제 회개하고 돌이키면서 주님을 전적으로 의지한 다음에 그 전의 삶과 다른 삶을 살았습니다. Il vivait une vie complètement nouvelle. 완전히 새로운 삶을 살았습니다. Et c'est pour ça qu'il peut appeler tous ces gens en disant frères. 그래서 다른 사람들 형제들이라고 부를 수 있습니다. Et il peut leur dire à eux aussi, mais repentez-vous et convertissez-vous. 그리고 회개하고 돌아오라고 권고합니다. Parce qu'il y a de l'espoir. 왜냐면 그럴 때 소망이 있기 때문에. Et alors, pourquoi est-ce qu'il leur demande de se repentir et de se convertir? 그렇다면 왜 베드로는 자꾸 회개하고 돌아오라고 합니까? Eh bien parce que tous ces gens qui sont là devant lui, ils ont rejeté Jésus. 왜냐면 베드로 앞에 서 있는 이 무리들이 예수님을 못 박았기 때문에. Il leur dit, vous l'avez livré, vous l'avez renié. 너희들이 그 예수님을 부인했고 못 박았다라고 얘기합니다. Vous l'avez fait mourir. 그리고 죽음에까지 이르겠다고 합니다. Donc ils ont rejeté Jésus en étant dans l'ignorance. 이 사람들은 무지이기 때문에 주님을 죽입니다. Ils croyaient avoir raison. 스스로 옳다고 생각했죠. Et Pierre leur dit, mais vous étiez encore dans l'ignorance. 그래서 베드로 얘기하기를 당신들은 무지했다라고 합니다. Mais maintenant, vous savez que vous vous êtes trompés. 이제는 여러분들이 실수한 것을 이제 알았으니 Vous savez que vous avez eu tort. 여러분이 틀렸습니다. Vous savez que Jésus maintenant est ressuscité. 주님이 부활하셨고. Parce que c'est pas nous qui avons guéri ce boiteux. 왜냐면 우리가 이 안진뱅이를 치료하지 않았습니다. C'est Jésus qui a fait ça. 주님께서 하셨습니다. Alors si Jésus a guéri ce boiteux, c'est bien parce qu'il est vivant. 그러니까 주님께서 치료하셨다는 그 말은 즉슨 주님이 살아계시다는 뜻입니다. C'est parce que Dieu l'a ressuscité. 왜냐면 하나님께서 그 주님을 부활시키셨기 때문에. Et ça veut dire qu'il est le Messie. 그분이 메시아라는 증거입니다. Alors vous avez rejeté le Messie que Dieu vous a donné. 그래서 여러분들은 하나님께서 주신 메시아를 거절했습니다. Mais reconnaissez que vous vous êtes trompé. 여러분의 실수를 인정하십시오. Vous pensiez pas avoir fait du mal en faisant ça. Vous pensiez avoir rejeté quelqu'un qui n'était pas le Messie. 메시아가 아닌 사람을 거절했고 여러분은 실수했다고 생각하지 않았습니다. Mais vous vous êtes trompé. 하지만 여러분이 Et maintenant vous savez assez, vous connaissez assez la vérité pour reconnaître votre tort. 이제는 진리 가운데 거하기에 그 실수를 알아야 합니다. Alors Dieu a suffisamment d'amour pour vous. Si vous reconnaissez votre tort, il accepte de reconnaître ce que vous avez fait et de reconnaître que vous vous êtes repenti. 여러분들이 하나님 회개하고 돌아와야만 하나님의 사랑을 받고 용서를 받을 수 있습니다. Vous pensiez obéir à Dieu 하나님께 순종한다고 생각하십니까? et vous aviez désobéi à Dieu. 오히려 하나님께 불순종했습니다. Vous pensiez aimer le Seigneur et vous avez rejeté le Seigneur. 주님을 사랑한다고 생각했지만 오히려 주님을 거절했습니다. Et pourtant, vous pouvez maintenant demander pardon à Dieu. Il accepte de vous pardonner. 하지만 이 시간 하나님께 용서를 구한다면 용서해 주시고. Ça paraît incroyable que Dieu accepte de pardonner de tels péchés. 어떻게 이게 큰 죄를 지었음에도 불구하고 하나님께 용서하실 수 있으실까요? Et pourtant, Dieu, il vous aime et il est prêt à vous pardonner si vous vous repentez et si vous vous convertissez. 하지만 하나님께서 여러분을 사랑하시기 때문에 회개하고 돌아오면은 그 용서해 주시고 받아 주실 겁니다. Et donc, Pierre, il va parler de Jésus et il va dire, mais c'était lui qui était le seul qui était bon. 그리고 베드로 설교를 이어갑니다. 그분만이 유일하게 선한 목자시라. Vous avez renié le saint et le juste. 여러분을 거룩하고 의로우신 분을 거절했다라고 합니다. C'est frappant de voir l'article le, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre saint, il n'y a pas d'autre juste. 그 베드로 설교할 때 그분만이라고 얘기하는 것은 그분 한 분만 의롭고 그분 한 분만 정의롭다고 설명합니다. Il n'y a aucune sainteté ailleurs, il n'y a aucune justice ailleurs, sauf en Jésus. 우리가 주님 안에서 찾을 수 있는 거룩함과 정의는 다른 데서 볼 수가 없습니다. Et vous avez rejeté ça. 이 여러분들이 이 정의를 거절했습니다. C'est-à-dire que vous avez été capable de vous tromper à tel point que vous avez rejeté le seul qui était juste. 여러분들이 너무 확신에 차서 유일하게 거룩하고 정의로우신 그분을 거절했습니다. Mais Dieu a montré que Jésus était tellement juste qu'il a ressuscité d'entre les morts. 하지만 하나님께서는 오히려 예수님께서 너무 의로우셔서
그분을 죽음 가운데서 부활시키셨고 Et il a pris Jésus auprès de lui, dans la gloire, pour toujours, pour montrer combien il aime Jésus. 그리고 하나님께서는 예수님을 그 보좌 오른편에 앉히시고 영원토록 영광 받게 하셨습니다. C'est pour montrer combien il reconnaît sa sainteté, sa justice. 얼마나 주님이 영화롭고 의로우신지를 하나님께서 친히 보여주십니다. Vous avez rejeté celui qui était venu pour vous donner la vie. 여러분들에게 생명을 주기 위해서 오신 그분을 거절했습니다. Mais si vous vous reconnaissez que vous êtes trompé, 하지만 여러분의 죄를 회개한다면, si vous demandez pardon, 용서를 구한다면, et si vous demandez maintenant que Jésus y règne dans votre cœur, 하나님께서 여러분의 삶을 다스리기 원한다면, alors il apportera la sainteté dans votre cœur. 그럼 그때 하나님께서 여러분 마음 가운데 거룩함을 주십니다. Il vous apportera la justice. 의로움도 주십니다. Il vous apportera la vie. 생명도 주실 겁니다. Parce que là où Jésus règne, il y a la vie qui se manifeste. 왜냐하면 예수님께서 다스리신 그 곳에는 생명이 있기 때문에. Et se convertir, c'est ça. 돌아오는 것은 이런 것을 뜻합니다. Au lieu de s'opposer à Jésus, c'est accepter maintenant qu'il règne dans notre cœur. 주님을 반대하는 것이 아니라 내 삶을 다스리도록 마음을 여는 겁니다. Et c'est là que il y a la vie qui vient dans notre cœur. Notre cœur va vivre. 그때 우리 마음 가운데 생명이 임하게 됩니다. Il va vivre parce que la vie, c'est Jésus. 생명은 예수 그리스도입니다. Et non seulement vous avez rejeté le saint, le juste, le prince de la vie, mais vous avez demandé par contre la faveur pour quelqu'un qui était un meurtrier. 그 베드로서가 이어갑니다. 여러분들은 거룩하고 의로운 분을 죽일 뿐만이 아니라 살인자를 살려달라고 요구했습니다. Verset 14, il est dit, mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. 14절을 보십시오. 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구했다. Donc ça paraît complètement une folie inimaginable. 이건 도대체 상상할 수 없는 그런 제정신이 아닌 일이죠. C'est de rejeter la justice, de rejeter la vie et de choisir quelqu'un qui est un meurtrier, qui est quelqu'un qui fait le mal. 옳고 정의로운 사람을 죽이고 그리고 악한 사람을 선택한 겁니다. Et dans notre vie, des fois aussi, nous avons pu laisser le Seigneur Jésus de côté pour choisir des choses qui détruisent. 하지만 우리 또한 우리가 살아간 동안에 주님을 거절하고 죄를 선택할 때가 있습니다. Et même si on a fait cela, le Seigneur nous demande de revenir à lui. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 주님께 나아오라고 말씀하십니다. Il est prêt à nous pardonner. 우리를 용서하시겠다고 Il est 말씀하십니다. prêt à nous donner la justice et la vie en Jésus. 우리에게 의로움과 생명을 주시겠다고 하십니다. Jésus a guéri ce boiteux à la porte du temple. 주님께서는 이 성전 미문에 앉아 있는 안전병이를 치료하셨고, Et nous, il est prêt aussi à nous guérir spirituellement. 그리고 우리의 영혼도 만져주시기를 원하십니다. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. 저희는 예수님이 필요합니다. Il est capable de faire des merveilles dans notre vie aujourd'hui. 주님은 우리의 삶 가운데 아름다움을 행하실 수 있으십니다. Il est capable de faire ce qu'il a fait pour ce boiteux, il est capable de le faire pour nos vies. 안진뱅이에게 행하신 예수님께서 우리의 삶도 고치기 원하십니다. Et l'apôtre Pierre, en plus, il dit, mais je sais que vous avez agi par ignorance, ce n'était pas volontairement. 사도 베드로는 계속 얘기합니다. 여러분들이 무지했기 때문에 그렇게 했다고. Donc il ne veut pas les accuser. 이 사람들을 정죄하지 않았습니다. Il n'est pas en train de les condamner. 뭐라고 비난하지도 않았습니다. Ils ont renié Jésus. 그 사람들은 예수님을 부인했고, Mais lui aussi, il a renié Jésus. 하지만 베드로 또한 그렇게 Il 했습니다. n'est pas meilleur que les autres. 베드로는 이 사람보다 나은 것이 없죠. Et c'est pour ça que sa vie a changé aussi à Pierre. Et leur vie peut encore changer. 베드로의 삶이 바뀌었기 때문에 이 사람들도 바뀔 수 있습니다. Et si ils acceptent la vérité, 이 사람들이 진리를 받아들인다면, s'ils acceptent la lumière de Dieu dans leur cœur, pour voir ce qu'ils ont fait, 그들의 행한 일에 불구하고 하나님의 빛을 원한다면, et si maintenant ils se tournent vers Jésus,
그 사람이 예수님을 향해서 바라본다면, pour mettre toute leur confiance en lui, 전적으로 주님을 신뢰한다면, pour recevoir la justice qu'il est venu leur apporter. 그 주님께서 이 땅에 오시기, 우리에게 정의를 주시기 위해 오신다는 것을 받아들이기 원하면, Et pour qu'ils puissent régner dans leur cœur, pour avoir, qu'ils aient la vie. 그리고 생명을 받기 위해서 하나님께 하나님을 그 삶의 구주로 영접한다면, Alors qu'est-ce qui va se passer s'ils acceptent ça? 이 모든 것을 받아들인다면 어떤 일이 일어납니까? Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 회개하고 돌이켜라. 그러면 너의 죄가 씻기리라고 했습니다. Ces péchés semblent tellement horribles, tellement graves. 이 죄는 굉장히 크고 굉장히 흉측합니다. Et Dieu promet que si ils reconnaissent ce qui s'est passé, qu'ils reconnaissent leur tort et s'ils viennent à Jésus, il efface tout. 하나님께서 약속하십니다. 너희들이 회개하면은 너희들 그 죄를 다 없이 하겠다고. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. 하나님께서 오늘 이 시간 우리에게도 이렇게 행하기를 원하십니다. Il veut qu'on reconnaisse la vérité et qu'il efface tous les péchés, toutes les fautes. 우리가 진리를 받아들이면 모든 죄 용서하시겠다고 하십니다. Plus aucune trace. 어떠한 흔적도 남기지 않고 Jamais Dieu ne va rappeler les péchés qui ont été effacés. 두 번 다시 기억조차 안 하십니다. C'est fini, ça a été réglé. 다 끝났고 다 빚은 갚았습니다. Et voilà ce que Dieu veut faire pour nous. 하나님께서 오늘 우리에게 이렇게 행하기를 원하십니다. Et c'est pour ça qu'il faut se repentir. 그래서 회개해야 됩니다. Parce que si Dieu effaçait tous nos péchés comme ça, mais qu'il n'y avait pas eu la repentance dans notre cœur, ça serait une injustice. 만약에 우리 마음 가운데 회개가 일어나지 않고 죄 용서가 일어나지 않았다면은 우리가 그 불의한 사람이 됩니다. Ça encouragerait tout le monde à faire n'importe quoi et à déshonorer le Seigneur. 그렇게 된다면 모든 사람들이 죄를 지을 것이고 모든 사람들이 하나님의 죄를 범하게 됩니다. Mais celui qui reconnaît qu'il a eu tort 하지만 죄를 인정한 자는 et qui se tourne vers Dieu pour être changé, 그걸 변화되고자 하나님 향해 그 시선을 돌이킨다면 alors à celui-là, le Seigneur a dit, je pardonne tout, tous les péchés sont effacés. 그런 자들을 향해 하나님께서 내가 너희 죄를 모두 용서해 준다고 말씀하십니다. Il ne reste même pas une petite trace, rien du tout, tout est effacé complètement. 어떤 작은 흔적도 남지 않습니다. Et ensuite, il est dit qu'il y aura des temps de rafraîchissement, 하나님께서는 우리를 새롭게 하신다고 기록되어 있습니다. afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. 주께서 너희를 위해 예정하신 C'est le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. 이같이 하면은 새롭게 되는 날이 올 거라고 얘기합니다. C'est-à-dire que celui qui se repent de ses péchés, qui reconnaît ses fautes, qui demande pardon à Dieu, 자기 죄를 회개하고 용서를 구하고 하나님 앞에 나온 자는 celui qui compte sur Dieu pour maintenant se détourner de toutes ses fautes, 전적으로 하나님을 신뢰해서 모든 죄에서부터 벗어나기를 원하는 사람은 et qui croit que Jésus vient apporter la justice dans son cœur, 그리고 우리 마음 가운데 정의를 주님께서 가져다 주실 수 있다고 믿는 자는 Dieu a promis d'intervenir d'une manière maintenant qui va lui faire du bien. 하나님께서는 우리 마음 가운데 임하시고 선을 베풀어 주시겠다고 하십니다. Lorsque le fils prodigue est rentré dans la maison de son père, le père a fait un grand festin pour l'accueillir, 그 탕자가 아버지 집에 돌아왔을 때 아버지는 큰 축제를 열었습니다. pour que le fils ne soit pas mal à l'aise dans la maison, 그래야만 이 아들이 불편하지 않기 때문에 et pour que les gens qui sont les voisins et les serviteurs de la maison, ils ne regardent pas le fils avec un mauvais regard. 그리고 이웃들과 그 집에 종사하는 모든 사람들이 이 아들을 나쁜 시선으로 보지 않기 위해서 Alors le père, il a fait une grande fête, 그래서 아버지는 굉장히 큰 축제를 열었습니다. pour que tout le monde sache que maintenant ce fils, le père, l'aimait complètement, 이 아버지가 얼마나 아들을 사랑하는지를 보여줬습니다. pour montrer que ses fautes étaient effacées, il ne restait plus rien. 그 아들의 죄가 다 기억조차 안 하셨습니다. Comme ça, il pouvait se sentir à l'aise dans la maison. 그리고 이 아들이 집에서 편안하게 살 수 있도록 Et 해주셨습니다. c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. 이것은 하나님께서 지금도 우리에게 행하십니다. Quand il efface nos péchés, il va mettre son amour dans notre cœur, qui va remplir notre cœur. 하나님께서 우리 죄를 용서하실 때 우리 마음 가운데 사랑과 기쁨을 주십니다.
c'est aussi ce que Dieu avait fait quand le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte. 또한 오순절날 성령께서 임하실 때 이같이 일을 행하셨죠. Tous ceux qui avaient cru dans le Seigneur Jésus, ils étaient heureux d'être ensemble. Il y avait une vraie communion, il y avait l'amour de Dieu entre eux. 성령 받은 모든 사람들은 기뻐했고 하나님 안에서 하나가 됐습니다. Et quand le Seigneur Jésus, il va revenir un jour pour chercher ceux qui ont cru en lui, alors aussi ceux qui auront leurs péchés effacés, ils seront dans la joie ce jour-là. 또한 주님께서 다시 오실 때 하나님을 믿는 그 모든 자들 다시 구원하러 오실 때 우리 그 사람의 마음 가운데 굉장히 큰 기쁨이 임할 겁니다. Alors, on fête Noël, on fête la venue de Jésus. 바로 그것이 성탄절이고 예수님께서 이 땅에 오신 이유입니다. Et pour vraiment vivre la venue de Jésus selon Dieu, eh bien, il faut le faire dans la foi et dans la repentance envers le Seigneur. 하나님께서 보내신 예수님을 우리가 받아들이려면 우리가 기쁨 가운데 회개 가운데 해야 됩니다. Et c'est là que tout ce que représente la venue de Jésus va remplir notre cœur de joie. 주님께서 이 땅에 오신 그 이후에 우리가 회개해야만 우리 마음 가운데 기쁨이 옵니다. C'est là que l'espérance de Jésus va remplir notre cœur. 그 주님 안에 있는 소망이 우리 마음을 가득 채웁니다. C'est là que l'amour de Dieu devient une réalité pour nous. 하나님의 사랑이 우리에게 현실로 다가옵니다. Et c'est pour ça que de se repentir et de se convertir, c'est pas quelque chose de triste. 그래서 회개하고 돌이키는 것은 슬픈 일이 아닙니다. C'est de se détourner de tout ce qui détruisait notre vie pour nous tourner vers Jésus qui nous donne la vie. 우리의 삶을 망가뜨리는 것으로부터 우리가 모든 것을 관계를 끊고 하나님만 바라보는 행위입니다. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui de faire. 하나님께서 오늘 우리에게 이같이 행하기를 원하십니다. Parce que le Seigneur nous aime. 하나님은 우리를 많이 사랑하시죠. Parce qu'il veut une communion de cœur avec nous aujourd'hui. Il veut vraiment que son amour soit une réalité pour nous. 그리고 우리와 소통하기 원하시고 하나님의 사랑이 우리 마음 가운데 현실로 다가오기 원하십니다. Et c'est pour ça que ce que Pierre a prêché ce jour-là est vrai encore aujourd'hui pour nous. 그래서 이날 베드로의 설교는 오늘날도 살아있는 설교입니다. Ce que Dieu avait fait pour ce boiteux, il veut le faire aussi pour nous, encore aujourd'hui. 안진뱅이 행하신 예수님의 그 기적이 오늘 우리에게 베풀어 주시기를 원하십니다. Et ce que cette foule a reçu ce jour-là par la prédication de Pierre, eh bien nous pouvons aussi le recevoir aujourd'hui. 이날 베드로의 설교를 듣고 기뻐했던 이 모든 사람들처럼 우리도 오늘 예배 가운데 기뻐할 수 있습니다. Et c'est là que la venue de Jésus alors a vraiment un sens extraordinaire pour chacun de nous. 곧 바로 이렇게 해야만 예수님께서 이 땅에 오신 그런 그 목적이 있습니다. Amen.